Am I looking handsome or not? So guys, today's video is going to be very special because it's a monsoon और हम लोग जा रहे हैं आज स्पेशल मानसून राइड पे। और ये मेरे लड़के भी तैयार हो चुके हैं, मीट उमर आदिल and one and only शेरिया और आपका भाई। ये हमारी भैया गाड़ियाँ भी तैयार हुई हैं, देख सकते हैं। राइड कुछ ज़्यादा ही आज स्पेशल है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। Yes. इस चेहरे को आप ध्यान से देखिए, ये सबसे अजूबा आदमी है ग्रुप का। This is the biggest अजूबा। यही हीरो है अभी भाई, वो दो यही तीन यही हीरो है, लड़कों का यही हीरो है, यही देख रहा है कुछ ना कुछ बस अजूबा दो तीन कर लड़कों का और वेट हो रहा है, बस वो लोग आ जाएं और फिर निकलते हैं यहाँ से। रहा है। आना गिर मत जाना, चोट हो जाएगी। हीरो है, धीरे। अरे ये आ रहे हैं हमारे सबसे बड़े फर्स्ट राइडर और ये सब इस ग्रुप का सबसे स्पेशल राइडर बच्चे राता एंड खुर्रम मलिक। लेट्स गो गाइस। Now the adventure begins from here. Yo लड़को, म्यूजिक बजे होम बारा भागीरा बा बा।
द एंड ऑफ आवर ट्रिप। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। आई होप आप लोगों को भी वीडियो बहुत पसंद आया हो। और आप सबकी हो चुकी है बैटरी लो, तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और मिलेंगे गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए सी यू।